Ito mga sir. So, papakita po natin isa-isa yung load test, isang 100 at saka isang 120 cm. Yan po. Kay Sir Erwin Espaldon. Ito naman sa iyo, Sir Erwin Espaldon. Yan, ito yung pasample na twin na 100 cm, double rubber, di-dead setup po. Nakaliser cut po yung trigger na ginagamit. Yan, pasample natin sa 100 cm. Sir Erwin Espaldon, itatry po natin i-load yung rubber, sir. Ayan po, Sir Erwin Espaldon. Nakaload na po yung rubber, sir. Okay po. Yan, Sir Erwin Espaldon. Sample natin sa 100 cm mga general. Ito naman yung pasample natin sa 120 cm mga general, double rubber, di-dev setup. Nakalisir cut po yung trigger lang ginagamit. Kay Maragat Misa. Sir Maragat Misa, ito naman sa iyo, sir. Yung pasample natin sa 120 mga general. Sige po, sir, itatry po natin load yung rubber. Yan po, sir, Maragat Misa, nakaload na po yung rubber, sir. Okay po, sir. Yan. Sir Maragat Misa, ito naman sa inyo, sir. Yan. Ito yung pasample natin sa 100 cm at saka 120 cm. Ito mga sir. Okay po.